15 আগস্ট গোটা রাজ্য জুড়ে উদযাপিত হবে স্বাধীনতা দিবস। তবে স্বাধীনতা দিবসের জন্য বা তার আগে জন্য রাজ্যে কোনো ধরনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে এবং আইন শৃঙ্খলা যেন কোনোভাবেই ঢিলে ঢালা না হয়, তার জন্য কিন্তু কড়া নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। এবার কড়া ব্যবস্থা, কড়া নিরাপত্তার দিকে নজর দিয়েছে প্রশাসন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বাড়ানো হয়েছে নজরদারি, চলছে নাকা চেকিং এবং টহলদারি। এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে রাজ্য পুলিশের আইজি অর্থাৎ আইন শৃঙ্খলা ইকবাল মানচুক বলেন যে শান্তিপূর্ণভাবে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন নিশ্চিত করতেই পুলিশ সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। কি বললেন আইজি আইন শৃঙ্খলা মানচুক ইকবাল, শোনাবো। खासकर बॉर्डर इलाका में क्या क्या नहीं, 15 अगस्त तो हमेशा की तरह हम बहुत ही उसको सीरियसली लेते हैं। इससे पहले कुछ दिन के पहले सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास सिक्योरिटी का हमारा मीटिंग भी हुआ है। सभी बॉर्डर में BSFO, पुलिस है, PSR है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, सबको अलर्ट किया गया है। आपको पता होगा कि 1 साल पहले TUNF करके नया ऑर्गेनाइजेशन सामने आने का कोशिश किया था। उसमें हमने ग्रेनेड्स, उसके जो जो कुछ आर्म्स के साथ 7-8 लोग को पकड़ा और उस नया आने वाला ऑर्गेनाइजेशन वही दबोच के वही खत्म किया। वो जस्ट 15 अगस्त के पहले ही हुआ था। तो इतना हम अलर्टनेस तो अभी भी मेंटेन करते हैं और डेफिनेटली सबके साथ हमारा तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है। जो सिटी का जो अरेंजमेंट है, अगरतला में सबसे बड़ा स्टेट लेवल का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, VVIP का मूवमेंट होता है, उसको ध्यान में रखते हुए सभी अरेंजमेंट जो है अप टू द मार्क, अप टू द स्टैंडर्ड किया हुआ है। एंड हम और आगे जो 2 दिन है उसमें और भी ज़्यादा अलर्ट रहेंगे। আপনারা শুনলেন, অর্থাৎ আইন শৃঙ্খলা যেন কোনোভাবেই ঢিলে ঢালা না পড়ে তার জন্য বিভিন্ন জায়গায় নাকা চেকিং চলছে, গাড়িগুলি তল্লাশি চালানো হচ্ছে এবং রেল স্টেশনগুলিতেও বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে। বটতলা থেকে শুরু করে রাধানগর, যে সমস্ত জায়গাগুলি সব থেকে বেশি যানজটপূর্ণ থাকে সে সমস্ত রাস্তাগুলি রাতের মধ্যেও কিন্তু টহল বজায় রাখছে, টহল দিচ্ছে পুলিশ। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।